smacking garter na po yan sa likod. Pwede to may kay 40 boss. Ayan siya, oh. Diba? 40 boss, kasyang-kasya. Waist nito, Mi, fully garterized. Hanggang 36 waist, pwedeng-pwede. Ang ganda niya, Mi, ayan. And, Mi, naka-ano na ha, naka-double lining na yan. Hindi yan manipis. Napaka-quality, Crinkle Mi. crepe. For only, ang mura lang, 620 pesos Hey, naku lang. naman yan. 610 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Aris Apple. Nandiyan ka pa, Ma'am Ayan. Fatima. Aris Apple, Ma'am Bien. Akin Okay, na yours color. na. Meron din tayo Aris Blush. Ma'am kay Bien, Mannequin. i-add ko yan sa ano, nakapending mo, para isahan na lang. Oh, meron din tayong Aris Black. Ang daming kulay. Ma'am Bien, baka gusto magdagdag. Aris White. Yung ganda nito. Aris Cream. Ma'am Fatima, pumili ka na. Oo, Ma'am Fatima. Aris Brown. Off-shoulder. Wala tayong off-shoulder today, Ma'am Marizen. And Aris Blue. Ayan, ang ganda, Mi. 620 lang, 610 wholesale. Pwede na to, 40 boss, 36 waist, kasyang-kasya. Yes. Kunin nyo na, Mi. Ma'am Marilu, 850 lang po yung mga pa-bear po natin. Jones, blue, 850. Ma'am Marilu. And yung suot ni Mannequin po, Kian Navy, 850 po. Ayan. Konti na lang po. Si Jones and Kian po. Mga Mi, konti na lang. Yes, konti na lang. Okay, Mi. Damihan nyo. Ang ganda nito, Mi. Isa na lang ata sa suot ko. sold out. Oh, Aris White, sold out. Oh, eto na lang available kay Aris. Konti na lang. Busin nyo na, Kunin Mi. nyo Mi, ang ganda niya. Eh, ngayon pa lang tayo nagkaganito. Ayan siya, Mi. Anong size mo, Ma'am Napaka-perfect Hershey? niya dito. Yours na, Ma'am Joanna Aris Black. Yes. Oh, Mi. Isa Sold na out lang. Black Balls. Ayun. Oh, sold out. Aris Black. Sold out. Ayan. Apple Oh, sold out Oh, balls. apple. Suot ko. Sold out. 4 colors available. Apple. 4 colors Opo. na lang. Kunin nyo na, Mi. Kay Mannequin, meron tayo Aris Blush. Mi, napakaganda. Ayan. PPM ay first. May nagmamine through PM. Si Ma'am Jolina, yung nakakuha kay Black at saka si Bien Ebora. Oh, Ah, ayan, okay. meron tayo. Yes, meron ka, Ma'am Bien, Black. Meron tayo Aris Cream. May nagmamine po sa PM. Oo, Aris Cream. Aris Brown. Aris Blue. Ganda And ng Aris kulay. Blush. Kay Ganda ng Mannequin blush. ni. Kunin nyo na 4 colors available. Napakamura. 620 pesos lang. 610 wholesale. Mi, original BKK po tayo dito. Kay Yes. Cream 1 minor na lang, Mi. Ang ganda nito, Mi. Naka-double lining. 40 boss. 36 waist, Mi. Original BKK, Mi. Ayan. Kunin nyo na. Yes, kunin Next nyo ko na. si M1. M1. Ayan. Sabihin Sige. nyo lang ano gusto nyo ipa-next, Mi, para masuot ko. Oo, then uulitin ko yung mga natitirang kulay. Mi kay Morgan, tigi isa na lang ata. Ang ganda nito. Naka-double lining po ito. Tingnan niyo naman yung details niya. Mga Mi, layered. Then may mga ruffled siya. Naka-attach. Padded na din po ito. Ayan, padded na siya, Mi. Then meron siyang attach na pa-ribbon. Self-tie siya, Mi. Smacking garter po sa likod. Ang ganda, Mi. Naka-double lining na yan. Ayan siya, mga Mi. Naka-double lining na po. 590, 580 po wholesale. Morgan Sky. Ay, lalaka din comment kay Spoon. Morgan Pale. Sige po, Ma'am Lovey, mag-flex kami. Morgan Rust. Top po. Morgan Cream. Sky, Rust, and Cream po. Kay Morgan, mga Mi. Tig-iisa na lang po. Mga Mi, no? Tig-iisa na lang po. And anong sagot yan? Cream. O, eto na lang po kay Aris. Yan. Isa na lang si Brown. O, ulitin ko po si Aris, Mi. Eto na lang po, Aris Blush. Morgan, Ma'am Lizelle, 590 pesos. Aris Blush, 620 pesos. Aris Brown. And Aris Blue. Ganda ni Blue. Mga Mi, kahit di na kayo mag-bra. Naka-ano na yan. Padded na po. Ang ganda. Smacking garter sa likod. Mi, 620 pesos. Gusto nyo yung kape? Opo.
Oh, pili kayo. Kape, opo. Oh, ayan. Magkano po Morgan? Morgan natin Ano sa'yo? is Yung ano na lang. Doon na lang? Cafe latte. 590. Ano, ice o ano? Ice to. 590 eh, Ma'am Lizelle. 590, 580 will save me. BKK dress. Ito na lang akin, oh. Ayan. Kuya Pan. Spanish din sa'yo. Ako din Spanish. Oh, ayan, Mi. 590, 580 will save Ganda BKK sa skirt. dress. Ay, Ayan. Ay. Madam, ganyan na Yes! skirt at top. B, yung skirt ni Boss Madel na ko, 5 colors available po tayo Yes. doon. Zara skirt po yun. Later po, ipa-flex natin yun, 24 to 36 waistline po. Yes. Oh, eto Mi, Ma'am Lizelle, ang ganda Mi. BKK dress, eyelet yan. Padded na to, Mi, ha? Ayan, padded na. Parang si Aris, Mi. Kahit hindi na kayo dito, mag-bra, pwede. 590, 580 wholesale. Morgan Sky. Ayan, nakadoble na yan, Mi. Hindi yan manipes. Morgan Pale. Yan ay Morgan Rust. Ani po to? Wala na din tapa. And Morgan Cream. Burino nga Ayan. Boss Serrado. 590, 580 wholesale. Ayan. Code nung Bear na terno. Yan, navy po. Yan, navy tayo dito. Oo. 850, 840 wholesale. And Jones Blue. Wapin po. 850. Mi, dalawa na lang. Ayan, iba yung kanyang design ni ha. Ito po, Jones Blue. Cafe latte. Kia Navy. May size 26 po ba sa skirt? Ma'am Hershey, 24 to 36. Ma'am Hershey. Ang ganda ng Zara natin. Me and mura lang. Yes. Nako, nakita ko yun sa iba, 499. Sa atin, mura lang. Mi, napakamura lang. And ang ganda niya, Mi. Ayan, kami dito kumuha na nag-mine na kasi maganda siya, Mi. Si Promise. Des nga, pero yung 36. Oo, ang gaganda. 5 kulay yon, Mi. Next tayo, mannequin number 1. Waiting sa store. Ayan. Caramel. Mi, eto, ang ating suot. Ang ganda nito, Mi. Pagucci. Ayan. Yung ano niya is naka-emboss yan. Yung kanyang logo. Ang ganda nito. Mi, ano siya, premium soft denim ang fabric nito. Ayan. Ang ganda, 40 to 42 boss, pwede. And waist po nito is fully garterized. Ayan siya, Mi, hanggang 36, pwede. Meron din siyang Pagucci dito, naka-emboss din. May package siya both sides. Yung shorts nito, Mi, ang ganda. Ayan, hindi siya ganun ka-ikli. Ayan, kung ayaw ng mga maiikling shorts.